Okay. Okay na. Adi kita solubility rules. So, again, mo soil environment, kailangan maaram kita itong isotope. Maaram kita ions, labi na't mga ions, kay mga minerals ito ra. Nawawash out ani mo uran, pag naagay mo soil, ani mo mga plants. Di ba yung sali kasi soil chemistry, ginbutang ito ang mga civil, ang mga engineer para concern kita at environment. For example, maghimo ka mo yung dam, or maghimo ka mo yung building, maaram ka mo tuna, ano tiya sulod. Or kung maghimo ka mong facility nga, bisan tanuman, tapos upayo niyo kay Karsiw kasi para ako na civil engineering is any structure nga ma-support. O bangin da akong duro nga tanom or baka bago nga tanom nga naka-building ya, puro la tanom. Di ba? At least maarang pati mo igbubutang di nga soil. So, that's why the Amiton an engineer naginiba na yan na ginbutangan niya dahil environment para maging concern kita environment because we know that actually ang mga prior ang mga engineers anaton mga successor man kita anaton mga gintikangan hira nag-exploit kami mga chemical engineers kami naginom mga chemical kami naggubay environment kamo mga civil engineer di ba si kamo nimo yung mga ang mga tanan imagine daw nga tanan nga taranuman himo niyo kalsada. Di ba? At the first place, mga engineers ang nag-exploit ang nga tanan nga resources nga waray pakialam ang environment. That's why na talaga, as we teach our profession, we should be inculcated with that mindset that we should be concerned with our environment kaya magkakamatay kita nga tanan. Mag-i-end of the world kita ini. But anyway, sa soil chemistry, sa atoms, molecules, again, ito direct nga correspondence sa mga chemical reactions sa mga soil. Of course, kay environment, soil, then you have your water. So actually, baga na nahinan ko, kay sagol-sagol lang ko din eh. Kaya na-assume na iya nga tapos sa Gen Chem. Ang daming sinabi ni sir. So nga di kita solubility rules. Actually, masaya lang solubility rules. Ma-open lang ka mo dapat, hindi nga iyo rules. Again, this is an open quiz, open formula, open table. Pero may problema, dapat may table ka mo nga dara. Wala ka mo table, pwede ka magpakiana, labi na kung diri nga tanan nalilista, pwede ka magpakiana, pero kung sige ka magpakiana akong during quiz, permanente na la, waray ka table, waray ka mga formula, ibarat nga istorya. Because, attitude yung disiplina. Chemical engineering kasi, ako, hanamon time kasi, danay, pinapamemorize ini. Pero I find it very, kuan, of course, kay kadadamo ini. Ngan kami nga board exam, beda kami libro nga open. Actually, ginaalaw kami hintulo ka libro nga open. Makita niyo may dakdak ko dito ka libro ato katarat mga constants. So, para ako di kapag minimorize formula. Total ni mga formula na may memorize itiya kung nakakaintindi ka. Tapos inilot nga mga constant iton. Nami-memorize mo gyud ito danay labi na kung mga Avogadro's number, mga gas constant, di ba? Pero din mo pag-memorize. Anyway, it's for you to realize as you progress. Siyempre, da ako pumatiyo tuig nga ada ka mo college. So, no memorization, anaton lang, para ko maggamithan. Solubility rule. Solubility rule, si tiyulay ni LO is i-identify lang niyo kung soluble or non-soluble. Amo lang ito. Bagalin ni true or false. Okay. Sa tatagaan kaming compound, pwede ang ngaranan. Sa pangaran kitahin, awayaw na ngaran kay nomenclature tiya. So, i-drawing ko good. Pero apilit, pag nomenclature naton, pwede ko nangangaranan laya. Tapos, ma-identify dapat niyo kung soluble or not. So, kung ibutang naton, calcium fluoride. Calcium fluoride looks like this. CaF2. Yan, CaF2. This is called calcium fluoride. So, ilan na ito, ngaran ito niya. Kaya wala pa makita mag-nomenclature. Anaton lang, ma-identify ni kung soluble or not. Mula ito, solubility rule. Sa amin ito ginapil ko lang, kaya masayo mo lang niya. Importante lang niya, kaya kailangan natin ma-identify. Hatubig. Solubility is usually, aton solvent ni is water. So, solubility rules, labi na environment, at least maram kita ano tadi dissolve nga diri. Maglabog ka din chemical. Maram ka kung mga tutiya nga tanan na tubig. Kaya madidissolve, matutunaw. Itaton term matutunaw. Pero melting matunaw. Pero actually, dissolve ito aton word. Meaning, nadidisintegrate ang imo mga crystals. Kay crystalline niya in nature. Okay, because this is an ionic compound. So, ini nga mga solubility rules, usually ini nga rule hay mo mga
ionic compounds. Ionic compounds. There are two general compounds. Pwede kita mag-classify in ionic. Ang mga kuan na ang mga atoms na nga nagtarimpo. Isotope nga nagtarimpo or ano ions nga nagtarimpo. So ions nga is nagtarimpo nga mga ions. We call it ionic compounds. So generally, nga ni kaduha is we call them covalent compounds. Nagtitirimpo nga mga atoms pero adi waray charge. Just like carbon dioxide. O2, N2, itira. Mga covalent molecules, even the whole organic subject kasi ini nga organic chemistry. So this is a chemistry of these covalent compounds. Covalent compounds. Ini ionic actually subject gap ini, may subject kami ni kamo or kami ni. Gitatawag latin niya nga or part la ito sa nga subject nga adtot ginindustriyahan nga mga ionic compounds is inorganic chemistry. So concerned dito usually mga inorganic substances may gap organic pero tiya paliwanag ito more on mas durda mo itong mga substances so you can think of them as charge. Anyway, that's how far I can divide compounds. Tapos ira bonding ini mag-iba. Okay, this one is electron given and electron nahatag, electron is given and electron is uh, accepted. Amin tiya paliwanag. Samantalang it covalent nga bonding, electrons are being shared. So, ato ito high school, shared DD is, amito may mga charge may mga charge sa ionic substance. So, this one is an ionic substance. So, kakatuon tala ito ha, imo table. Kita alat yung table. Again, open yung table. Kikitaon mo didit iya kabutang. So, fluoride ko, no, adi man, no? Usually, nakangaran la in terms of, itin mo titigam na ang mga anion, ang mga negative charge. Kaya mo yung general classification. Sa other right side, ano yung mga exemptions. So, for fluoride usually soluble. So, soluble ya. Dapat kita alam niyo kung bulig ya didit insoluble. Kaya may daniyan exemption. So, bulig ya. So, maliban ko no iton, magnesium, calcium, strontium, fluoride, magnesium fluoride, calcium fluoride, strontium fluoride, barium fluoride, lead fluoride, maliban ni naira, they are usually soluble. So, kay calcium man ganyan kan CaF2. So, magiging exemption niya, magiging insoluble niya. So, answer ni is insoluble. Bangin maging itong letter, soluble is A, insoluble B. So, insoluble niya, bangin B. Ito yung answer. Kung maging mo lang itong letter, kay again, shading, letters man lang itong ginaaro. So, probably that would be B. Kung AB. Dahil naging mo ito AB and AC. Okay, combine. AB is for soluble, AC is insoluble. Hay mo iton kuan choices na. Okay? So anyway, ma-shade ka man la. So CaF2 is insoluble. Meaning liwat karasingon nito magngaran nga na ako somewhat fluoride nga dirito sapit iton mga hining ay may exemption. Diba? Let's say let's say sodium fluoride. Waray man didi, di ba? So adit ya didi. That is usually soluble. Magiging soluble ya. Sodium fluoride, cesium fluoride, ano ba yung mga fluoride dida? Rubidium fluoride, anything that you can combine, copper fluoride, iron fluoride, di ba damo kadamo ito, aurum, ferrous fluoride, okay? Ano pa ba? You look at your periodic table of element. As long na diribolig dida, you can name them. And then you can identify boron fluoride, diba? Or to be safe, adidit yung mga combination. Chromium fluoride, manganese fluoride, cobalt fluoride. May dito ya. Ha? As long na diribolig iton imo exemption. So maliban kung barium, lead, strontium, calcium, magnesium, nga mga insoluble, meaning diri natutunaw. So kadam na era usually, basta mga fluoride, they are usually soluble. So, amula iton aton learning outcomes iton solubility rules. Magamit lang kamong table kikitaon lang niyo kung soluble and insoluble. Ade. Example nga kita hydroxides, hydroxides. Open kita yung table of ions. Hydroxide, usually predictable na la.
Periodic table. Let's say, um, iron hydroxide. FeOH. FeOH2. FeOH2. Oh, sige, example. Isat maging example. FeOH2. It ngaran is FeOH2. Kabala, kawar pa kita ngaranay. So, ako lang net pangaran. May diusylaton imo ion nga hydroxide. This is a hydroxide. Kita niyo dito ang example. This is a hydroxide. Hydroxide. So, this is iron. FeOH2. So, duduwa iya compound ni usually the FeOH2 nganin FeOH3. OH3. So, sunod masasabtan natin kay ano. But anyway, kung iniya hydroxide, iron hydroxide. Sama ka to ka dito hydroxide. Kitaan mo dito. Pag hydroxide nga ni, di man, hydroxides, they are usually insoluble. So, di rin natutunaw. Pero kikita mo exemption. Kung iron din exemption na, waray. So, adis, sir, paano man sir moderately soluble? Actually, moderately soluble, pwede tati ay butang insoluble. Moderate ka, may natutunaw. Pero more on, insoluble. And moderately soluble, pwede tati mo on nga insoluble. May kitat ninyo dito ito, next natin nga topic, labi na ito solution, water. Makikita niyo nga mga moderately soluble, apilitera dito listahan ng mga insoluble. Dako lang duro nira bagan solubility han mga insoluble. Kaya mga insoluble kasi hindi rin natutunaw kapit pero guti ay duro. Na moderately soluble, medyo dako-dako lang kaya kaysa iba. Amit istorya. Okay, now, iron is not listed in the exemptions, mga soluble. So, meaning, we can rule out that iron hydroxide, hindi nga duduha nga hydroxide. Kung ano matagataga iyo, pwede adi. Kita mo mala niyo. This is insoluble. Letter B na liwat. Adigyapon, insoluble. Letter B. Pero kung maghatag ako atong ako sa nga exemption, let's say magsiring ako, lithium hydroxide, sodium hydroxide. So, ito rolling is A, soluble. Diba? Sodium hydroxide. Labi na ini, this is a common compound, sodium hydroxide. Lithium hydroxide. Diba? Dito yung table, at to yahiton exemption, which is soluble. So, ito yung answer ito, soluble. Bangin, letter A. Adi liwat, letter A. Okay? So, solubility really is easy as long as you have this table. Diba? Asyaro. Kasayon. So, that concludes our LO nga, LO nga gimbutang ini. Nga counting subatomic particles and solubility rules number 5. So, check. Okay? So, kung nagkita ka mo niya video, dapat count na ka mo nga makaka-identify ang solubility. Thank you guys for listening.